21 जुलाई शहीद दिवस पर कोलकाता में आयोजित ममता बनर्जी की शहीद सभा में शामिल होने की तैयारियों के बीच पूर्व तृणमूल विधायक और हुगली श्रीरामपुर संगठनात्मक जिला अध्यक्ष असित मजूमदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार सुबह हुई इस कार्रवाई के बाद से हुगली जिले में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार असित मजूमदार कालीघाट में आयोजित तृणमूल की मुख्य जनसभा में जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी सुबह लगभग 7 बजे चुचुड़ा थाने की पुलिस उनके आवास पर पहुंची और उन्हें थाने ले आए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अधिकारी बनकर असित मजूमदार के घर जाकर धमकी देने और पैसों की मांग करने के आरोप में पुलिस ने कल हावड़ा से एक युवक को गिरफ्तार किया था। शुरुआत में पुलिस का कहना था कि उस युवक की पहचान कराने के लिए असित मजूमदार को थाने बुलाया गया था। हालांकि गहन पूछताछ के बाद पुलिस ने रंगदारी के आरोपों में असित मजूमदार को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। असित मजूमदार की गिरफ्तारी और उन्हें थाने में बिठाए रखने की घटना पर उनके समर्थकों ने कड़ा आक्रोश जताया। चुचुड़ा के कोदालिया युवा अध्यक्ष पवित्र मिस्त्री ने आरोप लगाते हुए इस संबंध में क्या कहा है, आइए सुनते हैं। আজকে সকালবেলা 21 জুলাই উপলক্ষে হুগলি জেলার সভাপতি যাওয়ার কথা ছিল 21 জুলাই এবং পূর্বতন একটা কেসে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে। কি বিষয়টা কি, এটা কি দেখুন, আজকে উদ্দেশ্য আছে? অবশ্যই রাজনৈতিক প্রণোদিত উদ্দেশ্য আছে। ওনাকে বিজেপি ভয় পাচ্ছে। এই হুগলি জেলায় যেভাবে ওনার নেতৃত্বে ভোট পরবর্তী কর্মীরা যেভাবে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে মাঠে নেমেছে, রাস্তায় নেমেছে বিজেপির বিরুদ্ধে, তাতে বিজেপির ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। তো আজকে 21শে জুলাই যাওয়ার জন্য আমরা ওনার নেতৃত্বে হাজার হাজার কর্মীরা নিজের প্রচেষ্টাতে রাস্তায় নেমেছে। সেটা দেখে বিজেপি ভয় পেয়েছে। তাই সকাল 7:30টার সময় 2 গাড়ি পুলিশ নিয়ে ওনার বাড়িতে গিয়ে ওনাকে আটক করে নিয়ে এসছে। কোনো রকমের অ্যারেস্ট মেমো না দিয়ে, কোনো রকম কাগজ না দেখিয়ে, কি কারণ না জানিয়ে ওনাকে আজ দীর্ঘ 2 ঘন্টা হয়ে গেল সকাল থেকে বসিয়ে রেখেছে। 2 গাড়ি পুলিশ গেছিল। 2 গাড়ি পুলিশ গিয়ে নিয়ে এসছে কোনো রকম কারণ ছাড়া, কোনো রকমের অ্যারেস্ট মেমো ছাড়া, কোনো রকমের কোনো আমরা বাইরে বহুবার দেখা করার চেষ্টা করেছি, কোনো রকম দেখা করতে দেওয়া হয়নি। কি বলে নিয়ে এসছে? আইডেন্টিফিকেশনের জন্য। ওনার বাড়িতে গত 27 তারিখ এবং 29 তারিখ ভুয়ো সিবিআই সেজে এক ব্যক্তি ওনার সাথে প্রতারণা করতে এসেছিল এবং সেটা আমাদের ধারণা বিজেপির চক্রান্ত করেই এটা পাঠিয়েছে ওরা। তো তাকে কাল হাবড়া থেকে আটক করেছে সেই ব্যক্তিকে। তো পুলিশ ওনাকে আইডেন্টিফিকেশন করার নাম করে নিয়ে এসে এখনো পর্যন্ত আটক করে রেখেছে চুচুড়া থানাতে। তাহলে কি যাওয়া হবে না? ওনাকে আটক করে রেখেছেন। কর্মীদের তো কজনকে আটকে রাখতে পারবে আপনি বলুন না? তৃণমূল কংগ্রেসের লক্ষ লক্ষ কর্মীরা যে রাস্তায় 21শে জুলাই সভামঞ্চ গতকাল রাতেই তারা ভরিয়ে ফেলেছে কর্মীরা। আমাদের চুচুড়া স্টেশন থেকে আসার সময় দেখলাম পুরো স্টেশন হচ্ছে জ্যাম। কর্মীরা শত শত হাজার হাজার কর্মীরা 21শে জুলাই বিড়লা তারামণ্ডলে যাওয়ার জন্য তারা উৎসুক হয়ে বসে রয়েছে। তো একজনকে আটক করে রেখেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে কি করে আটকাবে? হঠাৎ করে এটা বিষয় ডাকা হলো, এটা তো ভুলেও বলা যেত বা অন্যরকম ভাবে ডাকা না, আজকে উদ্দেশ্য প্রণীতভাবেই করেছে, কারণ বিজেপি ভয় পেয়েছে। ওনার মতো একজন নেতাকে আটক করে রাখলে বিজেপি ভাবছে হয়তো কর্মীরা ভয় পেয়ে যাবে, দমে যাবে, আজকে যাবে না, সভাটা ফ্লপ হবে। কিন্তু আপনি মিলিয়ে রাখবেন, দুপুর 12টার পর ওই সভা তিল ধারণের জায়গা থাকবে না, পুরো রাজপথ অবরুদ্ধ হয়ে যাবে। আমার নাম পবিত্র মিস্ত্রি, কোদালিয়া যুব সভাপতি। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलेक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।